मो घर आगे कौन मुतुल रवि मो पेट रे परिस्रा पड़ी जाउ मो घर आगे काई मुतुल तो घर कोन बे बाबू कर दै छे फार्म हाउस रे घर तो घर कोन बे का पे करछन का पाई ए जे आछो तू फेर चल जू आउ के आछो वर्तमान से का घर वर्तमान घर भीतर कोन डंगुछ बे मो साइड रे खरा होतला साइड रे छाइटा पड़ी छे मो साइड रे जाई के सेटा घर बसाउटा करतु तो साइड मुति ना तोर कोन असुविधा हला असुविधा की जानि परनो तुम असुविधा सृष्टि करतो बोली तुमने नहीं के कौन सुविधा असुविधा कहू मु किसी बुझी पानु बुझी पानु गोर 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 ये राधिका राधिका टिके टिके आसिलु ए तू जाउनु बे तोर बासे काम कोन थियो त करिवो कोन काम आ जा पोखर जाना आ लीलाजली कथा सइला मते के सफा सफा कुह तमे जो असुविधा सृष्टि करछो तार केमिति सुविधा हबो असुविधा कार मो स्त्री रो सुविधा के करिवो तमे करिवो तू सळा के कहीं होछु तमे जो आसी लीला करछो मु तो मोलडी कीड़ा देबी कीड़ा तू ए एडे के चला लो मालू ये कौन लू बक खुटरा में चार्ज कर बे छोटा को बात होची धर के नहीं जाबे पथर बांती कर परे भल लागी उठो आ जेपी कोन भाई पता के सफा सफा को राधिका बांती करछ कोन भाई बांती आ खाद्य पेरा कोन उलम बिलम एसिडी थियो न जिंदरो बांती होची हो बे बे 4-5 दिन तळे जो पोखर बड़ बड़ भाकुड़ रोई मरि जाइथिले सेया को आनी के लोभरे खाई देलो कि रे आ साला तू बण भालू रे तू खाई हौ हेला मु बण भालू तमे बुद्धिया ओल्लू अच्छा कांते राधिका जे माछ खाई बांती करछि तार एका बांती होछि कोन पई मोर भी माछ किया बांती होबा कथा ना नहीं हे एते छप्पर कथा को कहउछ म अर्जिन बांती काई कि मोर हबो मु एबे गर्भवती तेथि पई बांतीर लक्षण तू गर्भवती माने मां हो हां चंद्रसेना बापा ए साला बढ़िया टाइटल तो मिल गला रे हैं माने चंद्रसेना और से जो राधा गर्भवती बढ़िया है साला मानिबा पड़ियो से होमियोपैथी डॉक्टर को केइटा दिन रे केइटा पुड़िया रे तो भीतर पूरा पुरुष पुड़िया भर्ती कर देला ये ता मन मारे कुरुल जाउन जो से डॉक्टर औषध काम दलानी बोली से डॉक्टर सहित मोर मासे तळे झगड़ा हला ओलटी नैतिबा टंका समुदे फेरस्त देला टंका फेरी लु हां झगड़ा करी हां तले राधा गर्भवती हैला केमिति अरे ये तो बड़ सांगातिक कथा अरे राधार चरित्र ऊपर प्रश्न उठुजी ना खसुची आज जदि मु गर्भवती सेति पई दाई होछ तमे हां मु ए भगवान लु इते बड़ मिछ कथा कहू तो सहित मोर सेमिति किछि संपर्क केते आ जानि सियानिया हुओनी मो 3 मास तळे दीटा बेले गंजे टाणी के हम घर को आसी नथिलो 2 मास तळे दीटा बेले तो घर को के जाने एति मोर मने पड़ो मो स्वामी घरे नथिले बाजार जाइथिले ते केतळे घरे रे केतळे बाजार जाइथो ने कोठी फार्म हाउस रे कोठी माछ तू करे यो बारे केतळे देखियोनी दब मु हालिया है कि सोइथिली खटरे आ तमे भी ऐसी सोई पड़िला सोई खटरे तापर तमे देलो मु नेली अजे जय चिकितितो कोन कहलु तू हालिया है कि सोई पड़िथलु खटरे मु जाई कि सोई गली सही खटरे मु देली तू नेलु कोन देली गंजी पुड़िया देली कि तू गंजे पुड़िया नुए गर्भ हबार बिहन এইটা মিছো এতে মূল্যবান বিহন মু দেবি মোর মনে রইবনি না हेडी कांते भलर कोच मानि जाओ नले एमिति अवस्था करबी तमे स्वप्न देबे चिंता ए बेकार কথা কইবনি মু জন ভদ্র লোক মধুর তু কাদু চিটা পকাউছি চিন্নু তা মানে তমে কହୁଛ ମୋ ଗର୍ଭ ସହିତ ତମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ না নাই আচ্ছা কইলো 2-3 हजार କରିକି କେତେ ଥର କେତେ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଛ টঙ্কা টঙ্কা দেওয়া সহিত তো গর্ভর সম্পর্ক তমে আক কহুন के केते धर केते टंका देछ सेही कथा कहूनो কেতে থর আর মাস ফেব্রুয়ারি কোন মাসরে পড়ি ফেব্রুয়ারিটা को मासरे माघ मासरे केते धर केते टंका देछ সর্বতাস করি কেতে দেই দিমি মোর মনে পড়ু ଆଉ କାନକୁ ସୁନା ଜିନିଷ
ତତେ ମୁଁ ସୁନା ବି ଦେଇଛି। ତାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଆଉ ପାଦକୁ ରୂପା ପାଉଁଜି ଝୁଣ୍ଟିଆ ତାକୁ ବି ଦେଇଛ। ହେଲେ ସେ ଏତେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ହେରା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏତେ ସେ ହଉ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଦେଇଛି ଆଉ। ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନୁହଁ, ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମୋ ମନ କିଣିବାକୁ ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇଛ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅଣପୁରୁଷ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲି, ଏବେ ଫାଙ୍କି ଦଉଛ କଣ? ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଇ ପକେଇ କହୁଛି ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୋର ଗର୍ଭ ଏଟାକୁ ମୁଁ ମାନିବିନି ନା ମିଛ। ତମେ ମାନିବନି ତ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା କହିବି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ତମ କଥା ପଡିବ। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପକେଇବୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋର 10% ସେୟାର ଅଛି। ଏଇ ପୁରୁଣା ବିଚାର ହବ। ରାଧା ଦେହରୁ ଆସି ଶଙ୍ଖା ବାସି ସିନ୍ଦୁର ଓହ୍ଲେଇଯିବ, ପୁଣି ସଜ ଶଙ୍ଖା ସଜ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ମୋ ମାଇପ କରିଦେବି। ଏତେ ଆଉ ଖୁସି ହୁଅନି ମ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ମାଇପ ହେବିନି। ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତମେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛ। ତମ ମୁହଁରେ ଚୁନ କାଳି ଆଉ ବେକରେ ଗନ୍ଧିଆ ଜୋତା ଗୁଡା ପକେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ତମକୁ ବୁଲାଯିବ। ଅପରିଷ୍କାର ମଣିଷ କହିକି ତମ ଉପରୁ ସବୁ ଛେପ ପକେଇବି। ତମ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲାଣି ତା କହିଯାଉଛ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଭିତରେ ସେଟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦବା ନା ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଯିବା? ତାହେଲେ ଟଙ୍କା 50,000 ଦିଅ, ତମ ଅଳିଆକୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ସଫା କରିଦେଇ ଆସି। କେବେ ଅଳିଆ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା 10-15 ହଜାରରେ ହେଇଯିବ, ତୁ 50,000 ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁ କରୁଛୁ? 50,000 ଦିଅ। ଭୁଲ କଲେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ହୁଏନି କି? ହଉ ହଉ ଭୁଲି ହେଇଛି ଦବା ଆଉ। ଏବେ ଦଉନ। ଏବେ କଣ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଧରିକି ବୁଲୁଛି ନା କଣ ଟିକେ ଆଗରୁ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ 50,000 ଆଣିଲ ଆଣିନି। ତାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡେ? ନା ଆନି ତା କହିଲି ତୁ ରଖିଥା, ମୁଁ ହେଠି ପଳେଇଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମାଲ ଦବୁ ଗୁଡାକ। ଏ ପଇସା ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମେ ନା ନା ଦଉନ। ଏଟା କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ମୋ ଚାକିରି ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, କଣ କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ଦବନି? ନା ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମ ଘରୁ ଆଣି କମ୍ପାନୀରେ ଦେଇଦବ, ଅସୁବିଧା କଣ? ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ହେଇଛି। ହଉ ତମେ ଦବନି ତ? ସେ ଶୁଣ, ସେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ବାବୁଙ୍କୁ କହିବା, ବାବୁ ଡବଲ ଦେବେ। ବହୁତ ଧମକେଇଲଣି ତମେ ମତେ। ଚାକିରି ବରଂ ଯାଉ, ଏଇ 50,000 ତ ଚାକିରି ଯାଉ ମୋର। ଏଇ କାନ ଧରୁଛି ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବିନି କି ତ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ମାରିବିନି। ଶେଷ ଶେଷ ଏ କାନ୍ତ। ଆଉ କାନ୍ଥ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆଉ ତୁ ଠେଲିବୁ? ଏ କାନ୍ତ। ଇଏ ଦେଖିଲୁ ତ ରାଧିକା, ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର ହେଲା, ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ବି କାମ ଦେଲା, ମାନେ ତାକ ଦିନ ଦିନ